le kare machana didi le kare machana kame kanaya didi kame kanaya didi ya thaliya cha bala cha kolom kalam sugo ko khora ngai tonai joto chini rangchani marai kiching songno norok saimano koklam pando hungkang kyang sakbai thang hanor ni muskango phayo bipul deworma norok saimano chini koklam pandane bising tei jing hasteni nangko kumani abhai politicians thunggrung tei bania khlainai abhai kubang ma chini thinangni athuk kirno tubui noni muskang saimano jing srai khlaiei share troi saimano jing bomo haike financial thinango yaprin hanai tinibo thik honor no jing sawai rijak chini Facebook page ni bising tei khlai norok saimano lai thangnai salo je mandai hatiwo kaisa incident ngai thangmani eba party mung party thangmani apati muno tuyei tabuk hastewo belaino politics haparo belaino chacha rongai jak omroti no tini chini studio phai sok paijak khorok nei poilano lam sok nai BJP ni ngai khorsa phai sok paijak jonajati murchani rang thong nai nai borom gunang bipin deborma lamsogo kokrango khunga no atai lamsogo chini takuk tipramor thani youth tipra federation ni GS eba general secretary takuk lemon debormano Betul khulumka rangchani takuk tei bukuk chong normal sairnai ching puleno tini nangkok mane o koklam ungkha lai thangnai salo je mandai phatiwo incident ungmani bahai ke ungkha tamni bagai ungkha saboba soprop kha norok nugiman khana tini mandai hatiwo party mungni kubui sabo tini BJP bo koksil sawi tongo tipramo thano tini tipramo thabo koksil jai tongo tini BJP klayuk nei akongno tini srai ke nai norok sungbai puilani simi paithak jora nai tongdi puilano sung thanglai nei takuk lemon e phaching puilano party mungno tui tabuk juda social media wo fir jagai tongo juda news channel ok fundugui tongo je party mung BJP khlayu nei pia borok koksil sawi tongo salo norni samung sidra tanai rok khlayu nei nini sakni sanamu chungmani eba message tamoto jotrona hambai ani khajan takokte bukuksong jara tini o debate show nai tongnai pulang hanya hai hambai afaro tini anu ringituma bagai actually जों नायदि politics khailemang जों 70 बोसोरावमै जों politics खेलायजों ताकफानो exactly फियाबा चिन तिप्रामथा चिन बुबाग्रा नेतृत्व चिन हानि जे बुबाग्रा मालिक नेतृत्व जों ताबो कायसा प्लेटफर्म तबुइ दङो प्लेटफर्मो चिन तिप्रासाराव जे 70 बोसोर डिप्राइ बुं दंमानि 70 बोसोर थंजागै दंमानि आपनो जों ओभारकाम खायै चिन तिप्रासानि जे थिनां जे फ्यूचार जों चिन तिप्रासन सेफगार्ड दे जामानो आपनो इशु तै जों चिन जे मूल दिमा जों जनो साइमानो चिन तिप्रा हा गनांगै चिन ग्रेटर तिप्रालेण्ड जों आपन खरं दै सावै जों दिनै कामि आम तंग जों कक पिलाय दं फिया बहुत तंग मानदे हातियो जे इन्सिडेन्ट नखा एक्चुअली आं कन्फ्यूज माले ताबो बीजेपी खायनाय चिन आदं सं चिन बीजेपी खायनाय को सं चिन तिप्रामो थान्दिगे सिलचाय दं जों तिप्रामो थारब थाङै पार्टी बि सकसाव हनै आपन यागलो बीजेपी रो बंगनि खरकसा बंगनि पार्टीनि बरक न जेफुरो पार्टी बिस खामै दंफुरो सोशल मीडिया लाइव फाइ बरक चिनि बीजेपी पार्टी बिस खामै दंगो हाय एङै दंगो समय जे हर नांगमानि यागलो लाइव न जे नुकजागै दं जे महाराज बीर विक्रमनि जे फ्लेक्स दंमानि जे मांगप्लि दंमानि नायदि चिन तिप्रामो थारक बुबाग्रानि जे नेतृत्व तंयरक बिन थागुनो पुजन फियगलि हने चना कक सिलचा ताबुक थिक 1 मिनिट परनि बिसकन फाइजने ताबुक ताखुक बीपी नो बिनि बखक थांलायने जतनो खुलुमका ताबुक जों त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी नंगoi आं ताखुक लेमंनि कोंनो मासानाय बजे गोबां माकक सामुंनां आनि ओपिनियन बा जे बास्तव जे घटना अंखा आबनां साइ खनरवानो एक्चुअली अदिनो चिनि बीजेपी नि जॉइनिंग टंगमानि कायराय बिसिव मानदाय मंडलनि तो जों जतनो आरो जॉइन प्रोग्रामाव थांबाय जा जॉइन प्रोग्रामाव जों जखन जॉइनिं नाय टंफुरो किछु टिप्रामाव थानाय दङ किछु आईपीएफ तिनि जखन चिनि बीजेपी बैनर फाइका जॉइनिंग खायपुरनि सिमिनो चिनि उपरे अटैक खायना बागै कम से कम 30-35 जन थांका ओंखाय जेहेतु चिनिबो कार्यकर्ता गोबांमा दङ जागाव चिनि कर्मीया गोबांमा दङ जोंबो जुदि बरक बाय
সে একটা মানসিকতা বলাইনেন বাগै থাকা হাंखाय जों বলাই মান খামो জাগাव কিন্তু আলটিমেটলি তামंनाय চিনি বরাबाय বরक বलायनाय तंलायनाय खतियावनाय जों अ जागा पुलिस प्रशासनारिवै जों কোনো ওয়ালাই মংনাইলিয়া কোনো বুলাই মংনাইলিয়া जों बावना सुस्थ भाबेनो যাক যেহেতু ডেমোক্রেসি কান্ট্রিও যতদিন পলিটিক্যাল খাজা অধিকার দङ হয়তো বরক বরং বরং নারাগমে আবো বরং ব্যাপার কিন্তু অর সারান ক্লাইও তাবুক যেটা চিনি বিজেপি কর্মী ভিডিও খাই তংফোরো কক সাও বা রাজানি ফটোনো চিনি বিজেপি কর্মী ভাই সগরি ফাই অ যে কক সিলচামং जों যখন অ জাগানি জয়নিং নাই ফাইমানে মানে লামাও তংফোরো চিনি বিজেপি কর্মী ব বাইক বাই সপাই জাগাও জাগাও মানে বরক যেহেতু বাইক বাইছিং গাড়ি বাই যেহেতু বরক গোबांमा फाइ दंबा पुलिस टुलिस गोबांमा ओंखाय बाफ्रन सुन साहाका जे हर नाङैनाय चिनि पार्टी अफिसनाव सगैरि काहिनी अ जे फुटेजआव जे बरक नुकजांमानि ब बरक गोबांमा जेहेतु त्रिपुरा मथन बरक गोबांमा दङ जागाव ब आगुराग्लिया कारण तामनिखाय लाथा दा गुलटिस ताम गोबांमा माने जन्त्रना जाक आबन बागै ब आगुराग्लिया हाकसालन सिमिनि भिडिअ क्यामेरा खायनाय ब एकदम हाकसालन सिमि आबन जुम खायसि ब तिसाइ दङ कारण ब जेहेतु थाना नाव जागा साउस खायमालिया हाकसालन सिमिनो भिडिअ न जाते पाब्लिकनि बुसकाङाव फुनगै माना बागै ब भिडिअ न जुम खाय फुनगै दंखा कन्टिन्यू कबो साइ दंखा ताबुक ताकुक ठीक ताकुक लेमोनि ना नरक जे सासे कक सेलचाम हाने आं कक सानामु जंगु आं सेल साका आं कन्फ्यूज नै नरक जे सावब तिब्रा मथानि बरक दातै जाक सेंतै जाक नं थानि जे ताम प्रुफ दं जा तिब्रा मथानि बरक बा तिर मथानि क आं नन कायसा सिम्पल उदाहरण नवानो थानाय कयेक मास सिगां जेफोरो नं बिजेपि हापां तरफ थेके न आबो आं जोंना गसिमा नानाय टेसार चाकरि जेफोर नियोग खायफोरो टेसार चाकरि मालायांगै मंडल प्रेसिडेंट ऊपर खूब फुनुक लायो नं बिजेपि पार्टी अफिस सबाय लायका सक लायका आफोर बडासिन तेरमो थाङै सगैबा बं पार्टी अफिस न बंनि बिसिं बर बिसिं प्रब्लेम नै सक लायो जों जेसा चिन्ता रिपोर्ट दङ आदा चिन तेरमो थाङै नेतृत्व केबो करै अलरेडी जे बर न बर केस रेखा आ दिन अलरेडी बर कासे मीटिंग बंनि फैमिली प्रोग्राम चलि दङ भिडिअ फुटेज दङ बरक जे हिस्टार सहिर लायमोन मीटिंग बर जे बर रमित लाङा चिन ताखु रबिन आ रबिया दिन आसपड कस करै चिनि तिफ्रा म था नै बर जे जों जे कक सिलाय दं माने बं थन ताम एविडेंस दंबा बांला को कक दङ हगल हगल पाखि मास खाय मास राङा नाम जाय ताबो तिफ्रा जाव जे कुनु मुंसां काके जे कुनु काके तेरम थनि मां दुस आबागै आं टोटली कक साव तेरम थनि नेतृत्व या आबो बर जासै खायथों बरक कोट दङ बरक नाङा कोट थाङै बरक थों किन्तु जों पूरा ग्यारेंटी सेमन आरचिन तेरम थन कुन या करै आबो आनि ताकुक बिभिननि ताबुक ताकुक जे कक सामानि जे बिगत তিয়া सप्तलांफोरो जे पार्टी अफिस सबाय जागो बा চিনি কর্মী থাঙে চাকরি মালাঙে খুদ্দ আবা হাইতো চিন থানি তাবো এমন কোন রিপোর্ট করি যে চাকরি মাঙে পার্টি অফিস সবাই লেখা মন্ডল প্রেসিডেন্ট থানে খুবং লেখা আবা হাই চিন থানি কোন রিপোর্ট করি আবা হাই ইনফরমেশন বো করি কিন্তু আং তাবুক যে তাকো সামান কোন রবি দেববর্মা যে বরক এরেস্ট টংখা যে আসামি গ্রেপ্তার অংখা বো স্পোর পুলিশ বো বননুখা চিনি বিজেপি কর্মী রব থাঙে বননুগৈখা বো চুননুগৈ খাবো খারকা যদি বো দুসি খাই হাঙ্কাই बो सौग्य हंकाय बो जागन खारगला खमो तां करने खार तां करिन बो खारमा क्लाय जुदि बिनि लगी जरा एरेस्ट टंखा माने रवि देबबर्मा जे एरेस्ट टंगनाय बनो रिमान्ड तलाङै जखन जों जे मिया जति रिपोर्ट मामानि पुलिस रिमान्ड तलाङै जखन बनो स्टेटमेंट नाय दङ स्टेटमेंट तो जत मथान लिडार माङै बुं कगै दङ जुदि जरा सन्देह बाचक बा बिनि स्टेटमेंट बाय जेनि मुं केस लेखा ब्रक ता खारजाक ताम करने खार जुदि बो কোনো সে খাইমা করে ব কোনো জায়গা ইয়াকসি করে হিংকাই ব কোটো থাঙে মানো পুলিশ স্টেশন থাঙে মান আং প্রেজেন্সি করে হিংকাই তাঙে ব খারকা ব নিশ্চয় অ সামু সিতরা খাইমা বাগে ব এরেস্ট টং তিনি জেলমা হাবকা আইনি প্রসেস থানায় পুলিশ বরনে কাম বর খাইনাই जों কোনো জায়গা খাইয়া কারণ যে বড় খাইমা সামু খাইকা বন নিশ্চয় রমজান আং তখনো কাছে প্রশ্ন খাইমু চঙ যে বুবাগরা বদিন সাজা সামা দङ डेमोक्रेटिक कान्ट्रिआव যত পার্টিনিनो অধিকার दङ जॉइनिंग खायजांथो मिছিল खायजांथो मीटिंग खायजांथो किंतु जों ओ दिनो जॉइनिंग खायमा थामा जागाबा ताङै सिनि उपर एटाक खायजां फाय डेमोक्रेसी तामनो हिन आं ताकुं थनि खनाना मचङो मिया जखन बरनि तिप्रा मता जॉइनिंग खायपुरो सिनि कोनो बीजेपी कर्मी बा मिया सिमिया दिलिनो बरन जॉइनिंग आव दं कोनो ना कोनो जागाव सिनि बीजेपी कर्मी कोनो जागा थां बरन आक्रमण खाया तामनिंखाय जों तमुं सित्राबा सामुं सित्राव जों बिसासि करै सिनि कायसा आइडियोलॉजी दङ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास
सबका प्रयास जों इ मूल मंत्र tabuk thik a joining ni dino ba a joining ni salo kisu samusitra tangnai rok sopramna nai huni samani takuk lemon aro phaini ako borong ni BJP bai IPF ti je alliance 4 বছর nor khorsa press khani nor journalist khani nor report na di BJP bai IPF ti jori alliance tonglai hunga ke BJP ni borok thang IPF ti join khailayo IPF tin bor thang BJP join khailayo BJP bai IPF ti refer lai bulai ma bodong ni saki tongo am bomti alliance bong ni abo borok sagang abo no clear khaiteng norok saimano koi bosor sagang khomulunga ekta program mai bisingo ajaga BJP bai IPF ti refer ki bulai lai khomulunga ha karngi thanga am bomti alliance ar dini je joining program tin than je report tongo IPF tin kisu angsok borok bang BJP join khain thangmani bong IPF tin borok kasuna thangni se ab dina program lai chi tir ma thani kun yak kere kuso kere jodi proof tong khanga ke court naitheng police thangteng case je bota case ro mane abota jathai nai ar sajung je chin taku bipin samani borok jodi samung hamia khayanga tangi khar at prost ekta uttor nai ang guarantee saimano takuk robino je romitlang mani mandai thanani usi soyong tini jeng thanao thang phaijak SDPO tongo usi tongchete mengna namri kabujak takuk robino kise thanao phaigra di phona nungle or mande ria click khai tonglai ba je phaigra di hne phone khai ringkha angbo tini evidence so ang kok rimanu nagan thanao si mutang soi no intibnai maniu thamang logo logino bono romai wain tui phaija কোন কক সেনাব সজরলিয়া ও সবরলিয়া ব রবি যদি স্পট তংই তংও রবি দেবরমা যদি বিজেপি পার্টি বি সমত তংকে ব খাरै থাঙ্গै পুলিশ রিঙে ব জীবন থালাকাম ব তাসে বেকু বরগিয়া আং তিনি যদি মানে খই তং হুঙ্গাকে আনো পুলিশ যদি রিংগা আং জীবন থাংলাং সারি ব কুবুন বাই ব থাঙ্কা থাঙ্গै থাঙ্গ লগলৈনো পুলিশ প্রশাসন ব রমি তে তি ফেকে ব কক থে সানানি নিজেনি বিহিক বসানা থাই কাবনা পঞ্জ বিন থানি সমিকের তিনি বিহিক বসা কাবজা তিনি বসা রাচিকুম সা থানা বস কাঙ্গ আসুই কাবজা সিন মকল বুতে ক্লাজাক নরক তিনি নুখনা অবমপি তমং আবো বিজেপি আইপিএফ ক্লিয়ার খাইতেং আর তে কিসা tabuk binoro thangpinai abo ako ang tabuk takuk je samang kongno je robini ব্যাপারে বড় পুলিশ রমইতো বা রিঙিতোবো থানা ni পুলিশ ববিনি ইনভেস্টিগেশন ব বড়নো বাহাকে গ্রেফতার খাইনাই আবো বিনি ব্যক্তিগত ব্যাপার আর কোন পার্টি নে কোন ইনভলভ করে যদি আসামি খারি তং হাবা কোন কারণে ফাইয়া হাঙ্কাই বড়নো বিভিন্ন রণনীতি কৌশল বড় পুলিশ রক আবো সেভাবে আসামি নাইতোগো কিন্তু ওরা কক শনাক লাইও যে রবি দেববর্মা প্রুফ কোন আসামি আবুই হাঙ্কাই আইন তং আইননি প্রসেস আইন চালঙানো কোর্ট কাছারি তং কোর্ট বন সাব্যস্ত করেন যদি কোনো অবক্ষয়মাকরি হিংকাই কিন্তু আইন প্রশ্ন অরসি যে ডেমোক্রেসি যে শব্দ নরকারি মানে আং ও ডেমোক্রেসি শব্দ নরকানি খনামো চঙো যে বিজেপি নি জয়নিং সভা হংকাই মথরক থং আক্রমণ খাই মানো আর মথনে মথনে প্রোগ্রাম বিজেপি আক্রমণ খাইয়া গায় আপন বাগৈ নঙানো নরনি যে থানসা বাহাই কেং নাই এক বছর না বুঝো ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ত্রিপুরা মত বাংলা এমন কয় এক ত্রিপুরা না তাকু বিপিএন নি কংন থানসা আং তাকুনি কোন মাজুমাক লইয়া যে নরক চিনি কর্মী ভিডিও রেকর্ডিং খাইতি সাই তংহনি সাও তিনি যে বড়নি ব্যক্তিনি মুঙ্গই নরনি কোন রাজনৈতিক নেতার মাধ্যমে ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া ফাইকা হ্যাঁ আর এন রূপিনি বা রাজু রূপিনি তিনি যদি বিনি অপুষ্টি কারণে কোন কারণে বিনি উপর আক্রমণ কা আপন রেসপন্সিবিলিটি সামনে নাই তা না রেসপন্সিবিলিটি আপন উত্তর নাই না রাজু রূপিনি বসয়ং ফেসবুক লাইভ খাই টংকা না যে চিনি বিজেপি পার্টি বে সগৈ টংকা হাই সগৈ টংকা মানে ব আপ্রো স্পট দङो আপ্রো সয়ং যে ফুরো লাইভ দই টংফুরো নং সাইসিং পুলিশ কক সামা দङो আপ্রো নং বিজেপি কবির ফাই সকপায়াকো ব সাইসিং লাইভ খাই দङ তেব্রামা তাম বরক সগৈ দङ ফিয়াবা আ লাইভ নং সয়ং নিন মাখা নুক জাগৈ দङ আ লাইভ নং সয়ং নুক জাগৈ দङ নংনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট তিন অভিজিৎ বাবু ব নুক জাগৈ দङ নং সাইসিং নরক পুলিশ কক সাম পুরা ফলস নরক সাউজে লাইভ খাই দङ আও বাহাকে ফলস নাই যখন ব ভিডিও খাই তফর সুমু তো জাগান সকপাই বলে জাস্ট ও জাগা 2-3 মিনিট হেড নং পুলাও সাকা ও জাগা ও সাকা নরক সকপাইকো কেবো করে নরক সকপাই আপন বাগো 30 জাগা খাই দङ তো মনে সাও হাত চালানো নং বরক যেহেতু অস্ত্র না জাক সাবা করে নাইবা সুমু জাস্ট ও জাগা 2-3 মিনিট বেস কম নং পুলা কক সাকা সকপাইকো ও জাগা করে নং রাজুর পিনি সিম সাইসং খরকসা রাজুর পিনি তিরা হাত চালা ইয়াবা আ ভিডিও লাইভ সয়ং নি নিম খানুক জাগৈ দङ আর নুগো আন অবজেক্ট লানুক জাগৈ ঠিক আনতা মানে পুরা কমিশন ফাইজা ভিডিও লাইভ যখন চলিত পুরো ভিডিও ক্যামেরা আবার পুইলাও থাক পাইকা जों যখন ফাইকা जों কানাই বলা আবার অবভিয়াসলি কানাই নর সাইড যেহেতু ভিডিও মাতা বড় সকলাই তো আপন আপন নর কে বকরে যদি তিনি তিনটাই খাইছো খাইমা করি আমরা তখন ফলস নর বলে দোষী খাইমা করি হিংকাই কোট কাছারি তো কোট আবার আবার ঠিক আবার পাতি মুঙ্গো ওগুলোকে जों কক খানাকা যে অ খরক সিনি এবা 7 জনা রমজানাই বরক
BJP naki case ri eba borokno police rom পুলিশ তো না না বিজেপি বিজেপি ফান কেস রেখা চিনি যে তাকু রবিন মুই বিন লগিতে 500 জন বুম বড় রেখা অযথা বড় কেবন স্পোর্ট কেস করে সাইসিং চিন তাকু বিপিন সাউ চিন বড় খারজা আর তাই খারি নাইবা কোন দোষ খাইয়া রবি খরচা উইসি রিঙ্গা থাংমা সমুই তলা অঙ্ক নং আপু কিরি নাই বলে কারণ তো স্টেট গভর্নমেন্ট তঙ্গু প্রশাসন নং সানি পুলিশ তো না হাজার রবি বলে নং দোষ খাইমা গরা যেনি মাইনর সিকং মাইন তং বা সিকং বতটা খানা অবভিয়াসলি মা খানা এ রবি যদি সত্য বাড়ি কাই কানে খাবা নগ কু তং খারিয়া বলে রবি তো খারিয়া রবি খারিয়া বলে রবি তো খারিয়া রবি বফম কেস লিমা খাবা এ রবি তিনি রি কাবজা তিনি কেস রাখা রিমান্ড যখন তলা খা তান বাকি গসিকা বরং সমখলাই হনে রিমান্ড তো গসিকা বলে বিকো এভিডেন্স বিকো সবে এভিডেন্স আবো পুলিশ তো সানি সিনে যে এভিডেন্স বিকো সানি যে আবো তো সিনে বলে পুলিশ এসডিপিও এসপি সহ তিনি এসডিপিও পুলিশ বরং রিমান্ড বাজার তুমি আবো কেন পুলিশ ডিউটি মার্কেটর ডিউটি রিটং পার্টি বিসুজা সমখলাই খলাই পুলিশ বেমন নুকজাক হে পুলিশ ধরে প্রমাণ নালি থাংনাই যে প্রমাণ নাকি তা जों प्रमाण थांया मेमोरी नाम रिमान या गलो तामो रेस्पॉन्स मान खानो तिनी उसिबा एसडीपीओ संग साइ रहका जों मेवन रहा परे इ जों गासै खायने अबनो जे ताकु रबिन तलां थांमा बनो थाङै जों कक आलाप सोंनाय तंग सुनि साउ कारण बनो 436 दारा रि रेखा 436 माने केबोनि प्रॉपर्टी सक माने केबोन नक सक माने आबोनि केट केस रेखां काबों का नन बेलेबल आंजे साइमा मत आंबो आसो आइन कारण सियाफि आंजे साइमा मते आबोनि फात्ता नोंताबुक बनो फियक तंग जों फियक तय मे आबाबो तिनी उसि साउ बनो कक आलाप साइ दं itu neng sai tong ge bogosi re kapu bogosi re kan nong te ko evidence abo to police to thang singi abo to tini usi ta SDPO soyong sai ro puri rimano to la rimano bini je jawab statement to ala to ni tong sai kan neng la sawo already state no abo police SDPO tam saka abo tini SDPO usi soyong sai ro tam saka abo sin ব্যক্তিগত ব্যাপার SDPO abo no tam sai abo no ব্যক্তিগত ব্যাপার sino sai ro ta ko bene to ala to ni tong ani ko ka boya প্রত্যেকটা বিজেপি নি প্রোগ্রাম খাই বড় অ্যাটাক খাই মানায় বড় প্রোগ্রাম খাই বিজেপি অ্যাটাক খাই মাইয়া বড় একটা চরম সীমা দং যতনো একটা চরম সীমা দং সিনি বিজেপি অংখা বুলাই তকলাই जों বিশেষ খাইয়া जों সব সময় নায়তাম পিসফুল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও যতনে রাজনৈতিক খাইনা অধিকার দং খাইনাই মথানি প্রোগ্রাম জয়নিং খাইনাই বড় প্রোগ্রাম খাইনাই রেলি খাইনাই যত এভরিথিং বড় নেবো রাইট দং ও রাইট মুতাবেক বড় খাই কিন্তু जों বড় প্রোগ্রাম থাং কোন অ্যাটাক খাইয়া সিনি টাকার তোলা মন্ডল প্রেসিডেন্ট আগিনি যে মন্ডল প্রেসিডেন্ট কতবার গাড়ি সবাই যাকা ই যে এডিসি ইলেকশনে পরে কতজন চিনি কর্মী নক সবাই যাকা নক সব যাকা কতজন বড় বুথার যাকা মারার খাই যাকা বিজেপি সরকার হাইমান পরে কাছিবান খাই যাকা খাই যে গিয়া এই আঙাবো আংনি উত্তরবানা সাজিংবো সাকা চিন তাকু বিপিন টিএসআর চাকরি না ফর কোন পার্টি বি সবাই যাই গিয়া কোন গন্ডগোল গিয়া নাই বস কোন বারকো রেকর্ড সে গরিপো নিউজ পর নিউজ ইউটিউব খুলো তারপর রুতুং মানাই ইউটিউব খুলো কা তাক ফোন রুতুং মান নং নি যে তোরে লাম প্রবলেম মানি ওকো প্রবলেম মান নরক তাপ ইউটিউব নরক আমতে কক সালা সাওই বরন না বড় খাবো আং থানামো বড় কত কিছু ফলস নংগো নিউজ খাইমানা খাইমানো বুই তো নিউজ তমং তমং খাইয়াবলা বিজেপি আইপিএফটি 4 বছর হাপাং ফাইমানি ইয়াগুলো বসে যতে সন্ত্রাসন কা বুজ যতে ওয়ালাই ছগলাইন কা আর ত্রিপুরা মথা এডিসি হাপাং ফয়া পরে এডিসি হাপাং এডিসি এরিয়া বুজ শান্তিও তং আপনারা এখন যাতে কাছে সাবে খায়া পর্যন্ত তাবুক ঠিক অকোনো তুই তাবুক এডিসি হাপাঙ্গ ফাইমানি বিসিসা লাই তংখা আর বিসিসাও তাম হামক্রাই তুই ফাইকা जों ত্রিপুরা মত ফাইমায়া গলো নাজি স্টেট গভর্নমেন্ট নক চিন এডিসিও তো নর জরুন সাইমানো আবো একটা আবো নক ছানাম যা কিন্তু নক বিসিং না ফার্নিচার তঙ্গ না তাম তং চিন স্টেট গভর্নমেন্ট রাংসে ঠিক রই আছে ন এডিসি অসল খাই তং আমি নর সাইমানো বিসি ইলেকশন খাইরে গিয়া বিজেপি नि যদি দম তং খাংকে বিসি इलेक्शन खाई फुलुकतों और दूध का दूध पानी का पानी अरे बीजेपी तो हम तो इंडिया का सबसे बड़ा पार्टी है जों ত্রিপুরা মত चिकुन सा पार्टी जों किरिजा गई बर बिसि इलेक्शन खाइरे दं ता बिसि पर रां करै बंदं जा एदिजि हापं रां रहिया आबुन यागला फान चिन महाराज नेतृत्व जों जे मानसा दैनि प्रॉब्लेम हंतों लामानि प्रॉब्लेम हंतों जों सिर खेरां बार अलरेडी एप्पल तुना बगै जों औ खाइ दं स्कूल ताम कर जोंते मास्टर लाइमान साकिरि से एदिसि हापांगो साकिरि तलांया आं जाय फांसिनु फेमिलि तागेतलामस नगिया फिया नर नो जों ত্রিপুরা মত फाइमाया गलो मेन बिल्डिंग तैतर मासे तैतर खा साकिरि तलांमनाबो साबोबा ত্রিপুরা মত फाइमाया गलो नखना बले आबो डेभलपमेंट सामगेदोबा फियाबा ত্রিপুরা मत थानि नासिक मु डेभलपमेंट जों थानाय जोंनि कुनु दिगि बुनो सन्त्रास खायनो खाय आंते कक मुदु खायरा मसं बरक साव बीजेपी रक आंते खायादे मसंया नरं मुदु खायरा मसं थानाय बसर एप्रिल 9 तारिख मोहनपुर चिन बोबाग्रान साबेटे खायया नल निजि स्वयं साइमानो साबेटे खायाफुरो सिपिएम ने खायपाय ना कांग्रेस खायपायो बं स्वयं बीजेपी बंनि मोहनपुर एरिया नि बंनि सन्तास
महाराज बुजाते बुथाते जों त्रिपुरा साराव हय हयलाय अमदाय बीजेपी रक त्रिपुरा हामगोनानि निजिनि राजानो जे टक रानो करना बागै आफरो एकल कुंखा अंगता बीजेपी आफर खाइरे आबो साब खाइरे आबो त्रिपुरा हापां जों त्रिपुरा मादा सन्त्रास खाइने पार्टी जों ता पावर फाइव जों निजिन पार्टीले निजिन राजानो एटे खाइरे आफर सब आफर मोहन पर सब एटे खाइरे का महाराज न ताव ठीक ताबो बिसि बुरैङै दं बिसि बुरै ता हामराय तो बुखा बीजेपी आईपीएफ ते हापां पहिले ना आं जे सिनि त्रिपुरा हापां जे सामुं खालामना कोन सानाय किन्तु आबो नागे जे मोहनपुरनि जे घटना सामाने आं ताखौनो कोन आबो जवाब रिनाय जे महाराजानि उपरे जे एटेक अंखा बा साबो खायका आबोनि कुनो ताफोन तथ्य करे करै तथ्य करै ताम दागे हिंकाय पुलिस प्रशासन अ जागाव सीपीएम नि मानसाब खायमानो कांग्रेस नि मानसाब खायमानो एमोनिया जे वानसे खाना आबो बीजेपी थें खाना आबो कुन कय गया ए जोंबो तो बरफ जा जागा बीजेपी नो ब्लेम खायका बा हाय खायका आबोनि तो कायसा बरफ निश्चय बुबाग्रानि उपरे जुदा बाहाय एटेक अंखाय जों खानांगो कारण तिनो बुबाग्रा बोलते बो समस्त राज्यनि बुबाग्रा किन्तु बिनि उपरे साबा आमति आक्रमण खायका साबा एटेक खायका आबोनि ताखौनो कुनो तथ्य करे ताम हिंकाय जुदि अ जागा बीजेपी कर्मी खाय तो हांकाय नरक आबोनो केस रेडी ना रोजा वेरिफिकेशन रेडी नरक रेडी पुलिस प्रशासन जत ननि तो केस रेसिने रो फाइल दामा चा ताबो अ जागा बीजेपी नो डाइरेक्ट एटेक खायसा बीजेपी नो मानसाव थाङै खाय खामान फुरुं दे एसडीएम सीसीटीवी फुटेज दं फुटेज तो खा वानसाबो तो जागा गोबां आबो नों कर्मी दं दाल बिदालनि तो आबो नों मोहनपुरनि कर्मी दाल बिदालनि तंमानो अ जागा नों बीजेपी नि आबो नों मोहनपुरनि बीजेपी नि कर्मी र मोहनपुरनि बीजेपी नि कर्मी आबो तामदाल हिंकाय जागा अ जागा सर अब निने वानसा अ जागा गोबां दाल बिदालनि पार्टीनि बरक तंमानो षড়যন্ত্র खाय मानो बीजेपी नो बदनाम खाय बागै किछु राजनैतिक महल तैरि क्रिएट खाय दङ जे महाराजानि ऊपर एटेक खायने बीजेपी नो ब्लेम खायरिनानै ongi mano tabuk jeta mandani je koto nang mane angabro tese sawano mandani je koto nang mane maximum tabuk edisiwo nungtahin sawo tipramota sarkar haiman pore shanti ekdom thik jagan tong kintu news fungaike khuluk hangkai joto jagano bulai ja bo jaga bulai phone ibon age bo bichandra kolsu nangi thangka bese koi chabu che miyabo tamongkha party bis sokjago kachepon takon tipramota party bis kachepon sogya kono kormini upor attack khaya kono kormini nok sogya karon chung sob dangabaji rajnito chung bisasi krei each and every time tipramota sob somoyo akromon khai tongo borong kokongkha gundaras boy bitti প্রদর্শন খাইনাই ক্ষমতা কায়েম খাইনানি বরং উপর গুন্ডারাজ খাইনানি আর রাজনীতি উপর বিশেষ খাইও চিনি যে ত্রিপুরা হাপাং সরকার ফাইমাই যাগুলো গোবাংমা নক যে আং উদাহরণ কয়েকটা পয়েন্ট চিবি সাওয়ানো নক যে রিজাক্কা প্রায় 1.5 লাখ নি উপর নক রিজাক্কা চিনি বুকুম বারাং তো বুকুম গলাং তো কোন নেতা নক থানা নাখা থানা নাইয়া নক নক তুই থামানে আবার এডিসি সরকার দে স্টেট গভর্নমেন্ট দে তারপরে নিনি যে নগ নগ যে বিজলি লামা লামা যে লামা কারেন্ট থাংমানে গ্যাস রিমানে गोबां मा बाहाय लामा दिनै जे नेशनल हाइवे गोबां मा चिनि एडिसि एरियायाव थाङै दङ एडिसि एरियायाव जे रुट कन्स्ट्राक्शन होय दङ गोबां मा जागा जे एकलव्य स्कुल साबरियाबो निनि भारत सरकार त्रिपुरा सरकारो चिनि माननीय चिनि मुख्यमंत्री बिप्लब देबसा जेबाबे चिनि त्रिपुरा हामजागे उन्नत नायो जेबाबे ब सबका साथ सबका विकास न सामनेति आगुगोय त्रिपुरा जन आगुगोय लाङै दङ सेबाबे चिनि त्रिपुरा जनजाति एरिया तो डेभलप होय दङ एडिसि सरकार फाइमानि जागुलो बड़ तामा एमन सामुं खायका जे बतासिं सावो खेरांबर हॉस्पिटल ने को अब तो त्रिपुरा गवर्नमेंट से 30 कोटी टाका रांग्रि ब्ले ऑक्सीजन प्लांटेशन ने एप्लो हॉस्पिटल ऑक्सीजन कोक सायाब्ले ऑक्सीजन माने कोक साया ऑक्सीजन नि प्लांटेशन बागै स्टेट गवर्नमेंट दो ताबो नरा आबनो बड़ कम यूज खायने आबो एडिसि गवर्नमेंट व्यापार कि एप्लो हॉस्पिटल होने जे एडिसि गवर्नमेंट एडिसि डेवलप होय थाका आबोया आगे नि जे चिकन जे इंग्लिश मीडियम स्कूल एडिसि वो साबरिका स्टेट गवर्नमेंट दो सब पुराना जगह ई जे एकलव्य स्कूल 20-22टा विशेष खायो चिनितामो त्रिपुरासानि स्वाभिमान त्रिपुरासानि विकास जों दुइटा मंत्र विशेष खायो तानबाग हिंकाय चिनि स्वाभिमान तामो जों कोनो दांगाबाज मिथ्याबाज आमति थांया करे एकमात्र डेभलप नि कोनो सावै डेभलप सामु खायनाने जेतथुक चिनि मुख्यमंत्री साका आबुनि साइ बेसि तेबो परिमाण डेभलप खायका त्रिपुरासा एरियाव नों ताबो थांनाय मन जत जगह रूट निने रूट कानेक्टिविटी अंगथो बा निने दिने इलेक्ट्रिक कानेक्टिविटी जत जगह पूरा एकदम माने कारेन्ट थाय एमन जगह करे चिनि माननीय उपमुख्यमंत्री जेहेतु इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट दङ जत जगह कारेन्ट जाक सोलार लाइट बे जाते तुइति सेमान बागै जे जगह तैमाया चिनि बरक गोबां जगह तैमाया खेत खायमाया खायमानि दङ ताबो चिनि डेभलप जगह थागै दङ नादि 4 बছर जों जेता एक्सपेक्ट खायमानि आमन साइ तेबो डाबल डेभलप अंहा ताबो ठीक सुंमं
tabuk Tripura mothani phasingtei bubagra eba Maharaj bo sakbai thang ringui tongo Tripura hasin jotto lokorokno thancha Greater Tripura Land last fight hinai tabuk jepro hapang phayo central hapang phonong tung Tripura hapang phono phaitung 2018 o cholo palte hini tubu mani BJP IPF ti hapang ঠিক আজরাও হাপাং ফাইপ্রুনি সিমি সাবকা সাত সাবকা বিকাশ nei গোবাংমা Tripura নেতা বিজেপি ni আদং রগো রিঙ্গি দঙ্গো ঠিক তাবুক অকগ্ন তুইयै তাবুক লাস্ট ফাইট যতনো ফাইটি রিঙ্গি দঙ্গো Tripura মথানি ফাসিঙ্গ তাবুক আকগ্ন তুইयै তাবুক জুদা জুদা পলিটিক্যাল পার্টি রক তাগিয়াং বিজেপি ni ফাচিমু রিঙ্গি দঙ্গো ফাইদি গ্রেটার ইউনিটি রিংখাবো পাতাল কইনা জমাতিয়া তাবুক তি বিজেপি ও ফাইयै অবনো তুইयै তামো ওয়ানসুকমং তাই নি খরক নি ন পুলা ফুরনো একদম নাংকুমা কক সং কাং কংনো সানাই তংমানে आंगा तीन नंग पुला फोन खाइप्रो डेवलपमेंट नि कक बा चिन बसं तांग बतां कक सलायना बागै सिरिंगान हित मासं मानि फिया बा माननाय कक सलाय थाले फाले काहाम कक फिया बा Greater Tripura Land नि कक जों इलेक्शन नि सिगाङाव साइफियो ताबो साइफियो जों बङ साइफियो जों तां लास्ट फाइट जों जतनो साइमानो चिन ताखौ बिबिन Tripura चिन Tripura अवस्था बर थाङै सगैया बसतां सल बर थां सगैना जों तिन 31% चिन Tripura नि रक खांनानि लामा तामो आनो बर फुनुक्तों जों बर Greater Unity साबो Greater Unity नाय बर 70% तंगिया जों 30% ते कोदिं बर सेन खाय जों 20% थाङानो बर 80% नङायानो 2026 डिलिमिटेसन नङाय ताबो जों 31% नै किसे फेसिलिटी माने दंगो बा जब वैकेंसी माने दंगो 31% नै जों ताबो सीट एसटी सीट 20 ताङै दंगो हायै दं फियाबा 2026 डिलिमिटेसन परे जोंनि अवस्था बर थां सगैनाय जे बीजेपी खायनाय जे जनजाति मुजा खायनाय ताखौ संगो आबनो के वान सुक्तों बर क्लियरिफाई खायथों आ जिनिस न फियाबा आंखौ खजानामु संगो Greater Tripura Land सारा কোনো লামা করে চিন Tripura থাংনানি হিংগা जों আলাদা রাজ্য নাঙ্গু তাবুক আলাদা রাজ্য সরতে কোন লামা করে जों বইনি বসো ওয়ানসানি বাঙালি नि বিরুদ্ধে বুইয়া जों মুসলমানनि বিরুদ্ধে বুইয়া जों কেনি বিরুদ্ধে जों চিনি অধিকার जों যে কনস্টিটিউশনাল চিন সলিউশন আর্টিকেল 2 and 3 যে তংমানি जों আমল দাবি খাयो যদি আসামनि খাগै মেঘালয়াং थांमानो অন স্টেট যে খাগै थांमानो जों Tripura जों তো ইন্ডিয়াनि একটা স্টেট বলে जों কথা নাছিগিয়াবা Sini Tripura hangpreng bagai sin bubagra netripto sin bubagra simino sungno muktiri manai abang Greater Tripura Land trotinyo unoting nai Greater Unity abo bo 70 বছর abo sibeni রাজনীতি আমরা tamsa wansa Tripura bye tahu sei tong sei pada kenya bongni jeta netri sini man berpikir madam layu Bangladesh go back mang Tripura saruna bosta gan rakha dilu Bangladesh diklai me angka ang but sebut tahu tam kabin অবস্থা Tripura sarangno thokayna sara kusuk khana sara kun lama kare chin bobagar lama himna chin bobagar chin kubilida tak takhok bibini no takhok jeta saka মানে PK ম্যাডাম sengore mohone PK ম্যাডাম sabo ringya abo ek সময় নরক বাতাম রিলেশন তো মনে আবো নরক ব্যক্তিগত ব্যাপার আং ও জায়গা কোনো কমেন্ট খাইন থাঙ্গা যেটা থানসানে ওয়ার্ড ফাইকা থানসা সুমনাই থানসা যে শুধু Tripura মাথা সিমি যারা Tripura মাথা Tripura সা তংনাই দনো থানসা আবাহাইয়া नों कायसा बरनो जुदि थानसाव तो बना हंकाय बय तगय नक सक सवय आबे काय थानसा खायमानाय एक नम्बर प्रश्न आन बिन थानि बीजेपी बो थानसा नायो एक Tripura श्रेष्ठ Tripura ताम बागै हिंजाबा आबने कक बरग मिनिं सारान थाकाबो सेम नो अजागो थानसाव जोंबो दं जे सिने बुबागारानि जे डिमान्ड जों कोनो दिना आबनो ताबो अग्राज्य खाया को जोंबो एक्सेप्ट मान खाकाय चिन Tripura सन बागै गाहाम जों ताबो तो सायाको किन्तु abo bobo sorongno bufurongno bahai map ongno जों ताबो बामन कोनो कुल किनारा साइमिया बा नरक जों नु खातामो एडिसि जखन फाइमानि जागुलो कয়েকদিন পরে नरक बिल पास अंखा हाय अंखा निसाव नरने ताबो सिनि खुद एडिसि नि सीएम बताम साका abo बिलया abo कासे रेजोल्यूशन पास खाइबिन साव बसाका सिनि बिल पास खाने अधिकार करै abo राज्य सरकारनि अधिकार केंद्र सरकारनि अधिकार ओंखाय बरकनो বিভ্রান্তমূলক খাইনেন আপরো বাজি সকলাইকা কুমলং গ্যাদারিং কতর খাইকা হ্যাঁ আবো বাই নং বরকন তাবুক ই বর্তমান শিক্ষিত সমাজ বরকন নং রাজনৈতিক আবো কত রকম পলিসি খাইও যে Greater Tripura Land বা Tripura Land আবো কত রকম পলিসি খাই জাগে মানো পলিটিক্স এজ এ ইলেকশন পারপাস কিন্তু ইলেকশন লাই থাকবে কেন্দ্র সাইমানো তামনুক জাপ থানসানি যে শব্দ খাই মানে जों মনরব এগ্রি আবনি সাপোর্ট কিন্তু বরকন উন্নতি খাইনানি ডেভেলপ খাইনানি ও সামুঙ ইয়াক কিসি চিনারক থানসাও তো বইমানানি
bui togoi nung kun nino kebono mo thansao to bui meya nungo tiprasa angmo tiprasa BJP khanya bo tiprasa CPM khanya bo tiprasa Congress khanya bo tiprasa nung judi bono thansao to bona hangkai bulai toklai hamjagoni ni ksa kok ksang kti besi nung bono bujugoi to bonani bulai tolai danga bas khainai nung kun nino thansao to bui meya ek tabuk sini ang salantango মহারাজানো যে বিজেপি সরকার হাইমানে পরে মহারাজানো সব বেশি পাবলিসিটি দেখা বিজেপি সরকার বিনি এয়ারপোর্ট অংথ বিনি মুঙ্গই ছুটি ঘোষণাংথ বিনি মুঙ্গই যত জায়গা বিনি জন্মদিন পালিনাংথ সব খায় বিজেপি সরকার তাবুক সুখ জরা যেটা আং বিগত সরকার বা চুনুকাই দিছো সিপিএম এত বছর চালাবই থাকা জোট সরকার বো চালাবখা আইপিএফটি বো চালাবখা তাম ডেভেলপ শুধু 5টা বছর 5টা সিএম চালাইখা সেম কন্ডিশন তাবুকো লিডারশিপ নাঙ্গো লিডারশিপ শেখলাयो কিন্তু আবেকা থানসা তুমি নাই তুমি মিয়া নং যদি বড় মনুষ্যনি সামুং খাজায় হামজা মুং কতিও তো বুনাই কাই ডেভেলপ সামুং খাইদে বড়নো বুজুক দি তারপরে সিনং ও ওয়ার্ড যে থানসানি ওয়ার্ড ন जों নরম নগে সাপোর্ট খাইনাই কিন্তু বুলাই তগলায়া ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ও নরগো রাজনীতি খাইনাই जों খাইনাই কিন্তু হামজাং মুঙো বরনো হামজাং মুঙো বিশ্বাস খাইনাই তিনি বিজেপি লগি যে ত্রিপুরা মথানপন ফাই দङ বা আইপিএফ তিন ফাই দङ সিপিএম ফাই দङ তানবাই ফাই যে বিজেপি নি উন্নয়নমূলক সামুনো নাই বরক হামজাগৈ ফায়ো বিজেপি নি এমন একটা সংগঠন যে নিনি কেন্দ্র অংথ চিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট প্রধানমন্ত্রী তাবো লিডার্স যতন মানুষ বন প্রধানমন্ত্রী তানবাগৈ বিনি যে চিন্তাধারা বিনি যে হামজাং মাং বা বিনি ওয়ানসুমো এত কতই যে পাহাড় অংশ বা সমতল অংশ প্রত্যেকটা চিনি বরক জনজাতি অংশ বা নন জনজাতি অংশ প্রত্যেকটা ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে ডেভেলপ খাইনাই जों ডেভেলপ ভাইকে খাইনাই চিনি মানথাই সকটাই চিনি অধিকার जों তুবনানি নং উস্কানিমূলক বক্তব্য রই বা নিনি দাঙ্গা কক সাওই আবাইকে বরনো রাজনীতি তুইমে রাজনৈতিক পলিসি আবো তাবো যার যার বিদাল বিদাল দাল বিদাল পলিটিক্স দङ বরনো যার যার বরগ্ন ইলেকশন পারপাস ইউজ খাইমানো কিন্তু বুলাই তগলাই করে মিলি সামুং খাজানি ডেভেলপनि সামুং খাজানি আবনর ওমা সাইতংনাই जों বিজেপি সাইতগৈ দङ ইভেন চিন তরফ থেকে जों আবনো যে কোন বুলাই তগলাই করে বরক जों মিয়া খাইকা जों তিন থাঙ্গে বনো খানে আভাই রাজনীতিও जों খাইয়া তান বাগে হিনকাই কাইসা বরক সাই এফানো তে খরসা বরক গার্জেন হিসেবে বুঝিমা দङ হিনকাই যে নং উজেনি আন্তরিক সম্পর্ক তৈরিङै থানসাও নুফাই মানে আদারওয়াইজ বুলাই তগলাই গুন্ডাগিরি খাইনাই বরক ন গুন্ডা ফুরঙ্গৈ তিনি যে রবি দেববর্মা যে গ্রেপ্তার মানে তাম বাগৈ তিনি ধরনের পার্টিনি যে বিজন বা আমতি খাই কোনো না কোনো সংগঠন মানে নং আকে লিডার লিড খেমা বাগৈ তিনি বিনি লাইফ পয়েন্ট শেষ জাগাব যে বরক জায়গা কেস কলাইখা রাজনৈতিক বাগৈ বা যারা থাঙ্গা জায়গা আমতি খাই নাশক অবস্থা খাইনে বরক যে নক সকসাখা বা পার্টি বি সকসাখা যে পার্টি বিসনি সম্পত্তি দং মানে আবো কোন একটা টিপ্রাসানো জাদারে ওই চেয়ার কাছে দান দিখা কোনো কাছে টেবিল কোনো টিপ্রাসানো ও জায়গা দান দিখা আলটিমেটলি সব ক্ষতি খাই কাছে টিপ্রাসানো ইলেকশনে পরে যেহেতু রবাত বাগান তামজাকা বা চিন বড় সম্পত্তি নষ্ট অঙ্কা সব তাম কামানসা ফাইতাম ফাইবলে টিপ্রাসান তাম খানাবলে তিন টিপ্রাসারি ও টাকা জলাংথ বিশ্রামগঞ্জ প্রায় 8 থেকে 9টা নক সব জায়গা পুরা আংনি যে থাঙ্গে আ জায়গা নাইকা আবেকাই থানসা তুমি আবো 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 আবেকাই থানসা তুমি আনি থানে থানসানি ডেফিনেশন না থানসা আনো সাওনা নরক যে সাওতে প্রাম থাকে বুলাইও তো বড় বুলাই তলেবেন নখাম নর আং নন পুলা ফুরুন সাকা ত্রিপুরা মথা 1 বছর ফাইমাইয়াগুলো যেসব এডিসে এডে শান্তি দङ 4 বছর বিজেপি আইপিএফ তিনি যে সিদুল বসক আমন সাবে খান আবু আবাং সায়া নমু ছানা ইয়াব তো জনগণ সাইমানো ত্রিপুরা মথার থানসানা আজকে হামজাগো বুলাই তো গান আজকে নাসিলে जों নর সাইমানো ত্রিপুরা মথা এডিসে হাপাङ ফাইমাইয়াগুলো जों বিজেপি মিছিল পয়ন খালিয়া ফিয়া বানর উত্তর প্রদেশ বিআইএমজি জিতে মাস কাছিরবি তখন নং বিজেপি মিছিল পায় বিজেপি রংনি ফিয়াবাচিন মহারাজনি ওয়ানসমুং চিন মহারাজনি যে চিন্তাধারা जों বিজেপি মিছিল পয়ন খালিয়া নক সংগত দূরের কথা সাবই নক সংজাকাবা আলো কাছে তুই ফুনুং না আবো পুলিশ নিয়া তো নর তাবো যদি না জানি আংকাপ কোন মোবাইল ইউজকারী ফুনুং মানো ফুনুবি চিনি ডিএম থেকে রব পুলিশ প্রশাসন যত জায়গা পাবো আবো মনে নিউজ মানে নর ফুনুং না বিজেপি
নরক পুনায় যে কীতি কর্মকাণ্ড যে সামুং খাইকা নরক নরক তে পুনায় বিজেপি কে দুনিয়া কাহা ত্রিপুরা মত কা দুনিয়া হামিয়া নরক আছে কাহা হুঙ্গা কে নর এদিকে হাতন কবে কিন্তু নরক যারা লিডারশিপ নাই আন্দোলন কক্সাও নরক ত্রিপুরা মত কোন ত্রিপুরা মত যদি গুন্ডাগিরি হামিয়া হুঙ্গা কে ত্রিপুরা মত যদি হামিয়া হুঙ্গা কে সেন্ট্রি এদিকে হাতন খাইরা কামো নং বিজেপি এদিকে খাম কাম যদি আমবা যে সামুং হাইমা খাইবাম বাগান ত্রিপুরা মত নং বিজেপি আইটি ত্রিপুরা মত হেন মত এদিকে মায়াঙ্গ চিনি দল জাকারি ফাইবা নরং দল যে সামুং নং দল বড় কথা কও নং দল তো ওইছানে কন্টাক্ট দল সামুং তো ওইছানে নং দল নি বড় চিন দল হাপে চিন দল তিনি এদিকে ফাইনা পরে নং বিজেপি নি বুঝছেন এটা চিন্তা হাপে কেন মত বড় ও জায়গা ত্রিপুরা মত হামিয়া কে নং বিজেপি নি ত্রিপুরা মত হাইমা সায়া যারা লিড খাইতো না ম্যাক্সিমাম ও জায়গা ওতাম থাকা নর গুন্ডাগিরি তামপ্রুক তনং থানে সামুং কন্টাক্ট ও মানে বিজেপি কাহা স্টেট গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট যে ইনি মান বিজেপি কাহা কো সালাম মতে রুট যে জায়গা রুট বিজেপি যেটা আছে কাহা নামাজ খাওয়া মাই থাকনি সুমুং থানাই আমি নিচং বিজেপি কাহা মুগনা এডিজি ফাইকামো বলে এডিশন নং বিজেপি আইতে সরকার কাহা মুগনা এডিজি ফাইকামো তারপর সময় তার মত জনগণ ভোট দিয়া তাহলে বিজেপি আইতে জায়গা কোনো বিশ্বাস খায় ইয়ে নং বিজেপি কাহা মুগনা মাদাইনি পার্টি মুঙ্গ থাंनाय हायनो हाय आदिनो जे महाराजनि फटो शक जागो नुगै मानो जुदा जुदा मानपिलिव जुदा जुदा फेस सोशल मीडिया व ठीक आबनो तुयै पाइथाकनि सुमुंदि थां दङ जों ताबक आबनो तुयै ताबक नि थानि आमो तो लाइव भिडियो नरक थानि तंले प्रो बं बसांग सको बं बसां बबाय बं मंडल प्रेसिडेंट लाइव भिडियो नुजाबाय दङ सिन अफिस दाबां आने लागाना फिया फिया ताबक अकंनो तुयै न थाचिं सागा बंनि तोरमि सागे आगे लगे हो पिएते हापां फाइमानि यागुलो महाराज रगनो बरम दिउ हनै बिको बर दिन सकले जों ताबक ताबक बिबिनार बंनि बसांग सकना सावो बरम रेव बा हाइरो जों सको होननाय अ जागाव आं कासिङो पुलान साइरिका जों जास्ट 2-3 मिनिट हेरफेरं लायखा जागाव नरनि बुका जों प्रो भिडियो सलि दङ पर खाजा सिनि कर्मी किरिजागने आतंक नों अ जागाव लाथाना जा गाना जा कुदांना जा सब थांलाय हिनो बिनागा सिंगल 1% थांरा गा तंग क्यामेरा पुरो महाराज बिक्रमनि हाजि खितार अ जागाव बबाय बम मंडल प्रेसिडेंट भिडियो लाइव दङ दङ सया जागा तो आं नि लाइव आ भिडियो करेन तो नों आना फुनो दिप्रो प्रमाण दिदि नन कर्मी हानि के दङ अ जागाव जे कर्मी आगु सिमालिया तिब्रामत रसक चिन बो आगु सिमालिया आजे ताव आ फ्लेक्स के तिब्रामत रसक साइद आं तिब्रामत ने बुमु मुसाया ताव पर नरक तिब्रामत रसक ताव जागाव नरक सोशल मीडिया खबरनि रेखा नाइदि महाराज মানে চিন বড় লাইফ থাকা বড় আছে 30-35 জন বড় বাইচাং না আক্রমণ কিজা বড় মনে সুশান্ত চৌধুরী থাঙ্গা সুশান্ত চৌধুরী থাঙ্গै ब थाङै सावो आ जेफ्रु आ पार्टीमुं पार्टीओ पार्टीमुंनि उकलगो तिनि किसु सीपीआईएम नि बरक फाइनाय रक्सिया पार्टीमुंनो सिलचाव हनै ताखु बिपिनि थानि आंगाबो बरनाय पलिटिकल पार्टो ब पार्टी बरक हाबैका आंगाबो साइमिया ब सीपीएम फन हाबका आईपीएफ फन हाबका कांग्रेस फन हाबका किन्तु ताबो बरक तिप्रामथनि परिचय बिले तिप्रामथनि तो बरक साका रवि देवबर्मा बरक पार्टी रवि देवबर्मा बरन थां आबो बरक उसिओ तिनि रवि देवबर्मा न कासु रवि देवबर्मा प्रशासन नाम थानि मानदाय थानानि उसि रिनि जनांगो फादिले ताम बगे हिकाय अ जागा पर बुमा निखेप खाय मागे बेटारि शट लांखा बेटारि शट पुलिस सिस खाय का बनो मानदाय उसि रिनखा रबिना फादि रवि थांखा भाबसु नायलाप करे मानदाय उसि रवि थांखा फादि नायलाप करे पुलिस बिनि प्रशासन बबिनि नि आसामिनो बाहाय करमनाय ब नगद थांगे रमनाय नायतुगो रमनाय फुन खाय नि बंनि स्वयं मंत्री सुजन चौधरी से 13 तारिखलि दोसरा या बरग 13 तिब्रामत हानि दङ नং मंत्री तानि साइ नंने बुमु नष्ट खाय दङ नंने पार्टी बिसिनो नर क्लियर खाय दि साब स नंने से बावनिलिया तिनि जे रवि देवबर्मा साबरमजा रवि देवबर्मा खौ अनेक बिदि दं बासकेनि रंखा सना फागे दिखे मा थानाय आं मा थानाय लेमन फागे दिखे आं मा थानाय आं रमित लां थाका नन तो ऑन द केस ब्लेस असुमसा नन हानि रिंगा लेमन नुंगिया कारण नर फालो बिपिन नुंगिया नर केस रबि मुंगै के कोनो दिनो रिंगिया बो कारण प्रशासन नाम थानि बागे हिंकाय नर केस रजा पुलिस प्रशासन चिनि जागो नर केस रो नर अंध कारण मते ब सामुं खन्याय नर खक्ति नर खक्ति रम माय नर केस रो बर लेमन देवबर्मा फन तो बिपिन देवबर्मा फन तो जे आसामी बरम जांगनाय ताबुक जे बसाओ माने रवि देवबर्मा बरम दलनि बरक चिनि मन्त्री साओ आबो सीपीएम नि बरक खायो नंनि सि बरक क्लियरिफिकेशन निथो नर क्लियर खाय चिनि स्टेन चिनि तंगो
হয়তো অসময় অন্য পার্টিও তোমার 3 নং দল তিনি মন্ত্রী সুজন চৌধুরী ফাই দङ ব সিপিএম নিছি नों सायं तिब्रा मथानि नोंनि कक्सि मिनलाय नों সিপিএম জায়গা নরং দল থাঙ্গা বলে তাবো দল দল থাকা তার মানে নরং দল বড় গাবো रवि देवरमा सिकौ के आंसु पुजा सागा बाबा को सानाक रवि देवरमा सिकौ हंके रवि देवरमा सिकौ कक सेबलां थाबो रवि देवरमा रवि देवरमा दुस खाइका नरं दल साका चिन मंत्री कामसा रवि देवरमा दुसिन के बजीबन खाता गामो पला फाइजर अक्सि खायो रवि देवरमा खाइसा खम बजो दुसिन लागे मंत्री महोदय साका जे अजागाबो কিছু সিপিএম সংকট যারা ফাইনাই বরক ত্রিপুরামতা হাবই আহিকাই সামখাই দङ তিনি যে রবি দেবरमा সাব তাক ত্রিপুরামতাनि দল ত্রিপুরামতাनि मुनि फाइनाय बिलाबो आनि आकक जे पाइथाको आं सालामो संमानि रवि देवरमा जदि पार्टी बि सगै दङ हंगाके बजरबो बदुस खाजे बरक थानानि उसिरिंके बजरि बजिबन थाङा थाना खाइसा खमले दुस खाइका बोरिं जा ताबो स्टेटमेंट नरस केस लामो तो पुलिस प्रशासन आबो आंध्र प्रदेश खैया सक्ति बाय थामिरो मन एमा साबो रम्या साबनो ताम खजा अब पुलिस नanya बाबा अब ने व्यापारी चिनि कोनो अब करे इनर ले बाके आन्ना को केस बाबा 30 ताबजाब थाना आसु गय स्पोरो सुमुखा बुस्कति खारो साबनो मैक्सिमम मादाय बाजारनि बरद कइज नुगय आतंक आतंक आसे फोटो बिको आरे बुकुबाय साइमन बुकुबाय आं साइमन नोंथाय पादे सगरि के हाने पुलिस बुकुबाय बतो पुलिस काम मन हायबा पुलिस निजि डिउटी दङ तिनि उसि साइ रहर दोषिनि मुङै मारिनाय ब जदि दोषि आतंकवादी माने नक्सलवादी বিশ্বাসী খাই सुंबरन केस मारिनाय रवि देवरमा दोषि लागे बजीबन पुलिस काम खावा रवि देवरमा ताम काम आम कोइन रन लागि हक सक होय दांगा खायना नाय नरगाबो खखबाय थामरामा हेज दङ आबते कुन ट्रेनिंग पर प्रसरित नायदि समाज आमा नायदि ताथे बबिब तामने खाय बकुबैनि प्रब्लेम भयो पाइथांनि सोमोंदिगे थांनाय जों साइमानो खरक सिनि एबा साजना बरक आ इनभल्व दंगो बा आ केसो गलायखा नै दाबो आ खरक सिनिनि बिसिंगो खरक सा रमजाखा ताइ खरक दक एबा 6 जना बरक आ 6 जना बरक तामनि बागै ताक रमजांनाय एबा बरक अ पार्टी मुनि उकुलगो ताम ग्रंजाक दं आं पुला पुरनो साका चिन तेब्रम थानि केबो आरो इनभल्व चकरि बरगाबो खक्तिबो थांबिरमन नायो आन्डक मथान केस रिकप कारण आ बरजे जे बुंगरो माने आ 5-6 जन मानदे एरिया लिड खाइ दङ ताबो आं उदाहरण दबानो ताबो आन एरिया खमलुं ताब खमलुंगा बर I50 बाय बीजेपी पक बांलायै सगरि लेखा बर ताम खाइनाय तिरमरा सगो साबो सग लेमन सगो बसगनि बरक ब केस रौनाय बं तमुं सामते पुलिस तो ताकु पुलिस प्रशासन बन हे कुनो दिनो हानो एविडेंस करि दङ जुदि दुस खायमान गोनां केमेरा वा ताबो मिनि बरक नगो थाङै हानि रमै मैया नगो थाङै रमै सिको खायमान नगो जन बुइरो केस नगो थाङै रमै नि नर बसाव कुनो एविडेंस करि काय कोर्ट आबन बागै कोर्ट ताकु रबि कोर्ट निर्दोष बयगै फाइनाय नर नान्याबा बर निर्दोष लगै फाइनाय निर्दोष संगै जगै फाइनाय नर केस रमाने आबन नान्याय नर जे रमाने अब कोबुदा रें आव जनता न कोर्ट दङ जनता आव जनता नंनाय पाब्लिक नंनाय सब नंनाय जनता बीजेपी पार्टी बे जनता पुलिस पुरा पुलिस साइतखा इमाय के बाहायका जों तङै माने बीजेपी पार्टी बुझाते को अब बरतन साइमन अब सिन पान्देखौ पाइथांनि थांगा खाबने ताकु ते बुकुक चं नरक साइमानो चिनि कगलाम पान्दानि बिसिंति ख्लाय नरनि बिसकां जों स्राय अबाहायकि तुइ फायो तेबो साइमानानि बागै तिनि अ पान्दाव करंगै तंमानि बागै नरनो बेले हाबे मारु तेबो फाइनाय सालो चिंगै बाक्सा माके करंगै तंने चिनि कगलाम पान्दानि बिसिंति ख्लाय जों कखरानि बिसिंति तुइ फाइनाय नरनि बिसकांगो आ पार्टी मुंगो तिनि कुबै साबो नरक वान सुगिनानै नरक नायनानै तिनि कुबै साबो आबनि बिसिं आबो ताबो कुइसन मार्क रिजार्भ तेबो जों बाक्सा सयoi तंदे कखरानि मांपियो कगलाम पान्दा बेला हामबाय जतन खुलुमका हामबाय करे माचना दीदी ले करे माचना कमले कमाया दीदी कमले कमाया दीदी थलिया छा बाला छो